মোবাইল বা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলা জায়েজ আছে না নাই। তো এই মাসআলার উপরে স্বয়ং উলামায়ে কিরামগণ দুই ভাগে ভাগ হয়েছে। এক পক্ষ উলামায়ে কিরাম বলেন ফটো তোলা নাজায়েজ এবং হারাম, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি তসবির বানাইবে কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তিকে কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। ফতোয়ায়ে দারুল উলুমের মধ্যে লিখছেন, मज़हब इस्लाम में फ़ोटोकशी हराम है, उसकी दुकान करना और फ़ोटो खींचकर आमदनी हासिल करना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। नीचे लिखছেন, जवाब सही है, अलबत्ता ज़रूरत के फ़ोटो खींचना और उसकी उजरत लेना भी जायज़ होगा। तो इनादेर मुताबिक ফটো তোলা হারাম এবং নাজায়েজ। দ্বিতীয় পক্ষের উলামায়ে কিরামগণ বলেন, যদি মোবাইল বা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলে আর ফটো স্ক্রিনের মধ্যেই থাকে, প্রিন্ট বাহির না করে, তো জায়েজ আছে, কোনো অসুবিধা নেই। দারুল ইফতা দারুল উলুম कराची মধ্যে লিখতেছেন, डिजिटल तस्वीर जैसे मोबाइल और डिजिटल कैमरे के ज़रिए खींची गई तस्वीर दारुल इफ्ता जामिया दारुल उलूम कराची और मुतअद्दिद अहले फतवा उलमाए किराम की तहक़ीक़ के मुताबिक हराम तस्वीर में दाखिल नहीं, बशर्ते के कागज़ वगैरह पर उसका प्रिंट ना लिया गया हो। और अगर किसी भी चीज़ पर तस्वीर का प्रिंट निकाल लिया गया हो तो जायज़ नहीं है। दारुल इफ्ता जामिया बिन्नुरिया आलमियार मध्य लिखছেন, वाज़े हो कि जानदार की तस्वीर अगर सिर्फ स्क्रीन की हद तक महदूद हो, उनका बाकायदा प्रिंट आउट ना लिया गया हो, तो उन तस्वीर के हराम होने या ना होने में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक वो तस्वीर मुहर्रमा में दाखिल नहीं। चुनांचे फोटोग्राफी के बाद अगर उसका प्रिंट आउट ना लिया जाता हो तो ऐसी सूरत में तस्वीर बनाने की शरअन गुंजाइश है। अर्थात যদি মোবাইল দিয়ে ফটো তোলে আর ফটো মোবাইলের মধ্যেই থাকে, স্ক্রিনের মধ্যেই থাকে, বাহির না করে, তো জায়েজ আছে, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু এহতিয়াত করাই ভালো। ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যারা জানে না তাদেরকে জানার সুযোগ করে দাও। দিনের কথা প্রচার করার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বহুত সওয়াব রেখেছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে সঠিক পথের মধ্যে চলার